कैसा तुम ना था बेटी को तुम तो तू बोल समझ काहे भूल गला बाबू भूल गला अरे तोर काहे के बार भूल काहे अगर अभ्यास रे लागी तो हठात मने पड़ एई थरा का मते क्षमा कर दियंतु बाबू एमिति भूल आउ के हबनी बाबू अरे भूल तोर हो पार दियो भूल सासिका तो कथा तो दंड आवश्यक हुए आ आज ही तो दंड हो दियो पड़ियो आज तो परिवार भूल परिवार एटा मारा दे सल्ला पर का अपन शांति होउनी अबे मोर इच्छा नहीं बड़ों को तो नाटो आज मारू मारू तो पिछल गोटा को तो मना कर दे चिलिका लुनी पाने का ए बाबू मोरी चिलिका क्या करो उच्चे काहे के मोरी जिबे अब कोई भाई अपन दाम मार देबे मु मानुची अपन को फार्म रे चाकरी करछन अपन को बेले से पेटा पोछछन ता करे जे अपन भाग्य विधाता तांका मरण अपन लेके चली अरे कदा कहला को तो केला हां प्रथमे निजे भद्रामी सहित कथा कहबा सिख परे अन्य को कहबो साली मत ऐसा भद्रता सिखे इच्छा करते ते मुहूर्त रे तंटिया मरे फार्मा सुविधा कर देबे हां मु जानि जे अपन इच्छा कले मते एई मुहूर्त रे चाकरी बाहर कर देई परिबे ता मने नुहे जे मु मो कथा कहबार स्वाधीनता को अपन पाखरे बंध कर ओहो अंजना तमे ठीक चुप रहो मु तमको हाथ जोडुचे काहे के चुप तमर एई सरलता पे तने सब बेले कष्ट पाउछो ता कष्ट पाई तोरे काहे के दर्द होछि बाबू के जे हां काहे के दर्द होछि हां काहे के सेटा अपन को पाखरे हृदय दिले अपन ठीक से बुझी पारे अबे चल साली छतरी तू मते हो साली छतरी तो प्रेम तम दुइजन को प्रेम को केबे भी साकार कर देबे नहीं बे साली परी साकार कर देबे हुशार लगने बाबू व्यक्तिगत संपर्क को नहीं कोनोसी खराब मंतव्य देले मु बोले जिबे जे आपण मोरा मालिक बोली कोन भाबुछथि निजकू मैं एठी चाकरी करिछि बोले गोटा पनि निजकू बिक्री करि देछि आपण को मन को जहा जते बोले आसीबो आपण से कोइ चलिबे खाली मन्नू को कहि तो भाग्यवान को हाथ पका उठेगी चुपचाप एठो चल जा कान होले तो तंटिया मारी विदा कर देबे आला बोले बाबू तमको अनुरोध करूछि एतिके महासभा को बंद करंतु सामने लेकर तमर त नुहे बड़ बाबू का मान सम्मान सब तळे पड़ु अबे तोरे काहे के तळे पड़ जाउछि बा नहीं बोली तो चुप रही रही जे बड़ बाबू आसंती फोन रे कहबारू एठी की चाली आसी तुमको बारण करबा नहीं तांको मु फोन करती अबे तू के करथि आ कोन नाम भाई को तमे पशु जानवर को मारा महला परी मारी चलतिबे से बापा चुपचाप ठिया है देखुतिबे अबे क्या ले को मत फांसी दे देबे ना नहीं पारंती से का तम भाई अमनिष नुहति जे ताको विचार में तम भाई अन्याय करी बसिबे याबले तमे तो बैठा मारिबो कोनटा भासी गला छटोबे भूल कर देला बने बाबू अच्छा बहुत बड़ा भूल कर देले सानो होई को बड़ा हो अजानता जदि कहा जाए बड़ भाई जाए ताले विष्णु कई खबा मगा जाए एकदा कोन तमे जानि न चाल चाल मु तम समवयस्क मते को इठा मारिलो अलगा कथा हेले से ब्रह्म बाप्पा ताकू तमे गोड़ा उठे गोई मारिलो बहुत बड़ा भूल कर देले बाबू पुण्य बदल रे पाप अर्जन करे बाबू अबे से नीति अपदस तो पाके रहो वो के बाल जानची तो मैं तीनटा हो से फार्मा सुपत गति चाचा अब वो हो तो मालिक हो लावण्य पटनायक जाओ जाओ मालिक तू नो मालिक हो छी मो अब तो ए फार्मर गुटे केयर टेकर देखि मालिक अनुपस्थित समस्त कार्य को तदारक करे अरे मो से तुम पो किंतु आम पुआ मनीषर गोटे जानवर पशु पटे जीव आमे एक कथा मानि दम केबी उठाई थई तथे मु कहिची तू होछु जने विचारपति रो पो उचित न्याय विचार करिबा तोर होची धर्म ए करी तू अन्याय करिबो अत्याचार करिबो ए कथा तो मु सही केबी तुम जान न देबी से राम मते राम दते बाबू बोली
সম্বোধন কলা বলি তুই তাকে হাত উঠে মারিবু আরে এইটা কোন তো মଣିଷ পড়িয়া এই আরে কেবল সেটিকি নুহ এভাবে অভদ্র ব্যবহার সে অনেক থর করেছি সেই হিসাব মধ্য ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜି সেই কথা মৌসা করিবারু ଭାଉଜ କିଛି କୁହନି। କାଇଁ କହିବିନି କଣ ପାଇଁ କହିବିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ତମ କଥା ପୁଣି କରି କହିବ ସାର୍ ମୋର କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉଚିତ କଥା କହିଲେ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଯଦି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ଧମକ ବାର ବାର ମିଳିବ ତାଠୁ ଭଲ ହବ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଚାକିରି ଛାଡି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଟିକେ ଅଫିସ ରୁମରେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ପରେ ଯାଇ ତମ ସହିତ ଯାଅ ଠିକ ଅଛି ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ମୁଁ କରିଛି ନା ମୋ ଉପସ୍ଥିତକୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଖୋଲିକି କହିଲଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି ବାବୁ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମିତି ମୋତେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ କୋଉଦିନ ଶୁଣି ବସିବେ ଏ ସକାଳ ମୋତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯାଏ আরে শোন ଆଉ ବାବୁ ଆପଣ ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ତ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କହିଥିଲେ ତା ଛୁଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର ବାବୁ ମୁଁ ମନେ କରିଥିଲି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଢେର ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲେ ସେ ଧାରଣ ବାକି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବୁ ଆମେ କେବଳ ମାଲିକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର ଧର୍ମ ମାଲିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ଆମର এই কাম ହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହବନି ବାବୁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହବନି ବାବୁ ହେଲେ ବାବୁ ଗୋଟେ ମାଛଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଆ ହେଇନି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ଦିଏ ନଥ ମୁଁ কাম শোন শুনিলি তো এই রাম ସବୁ କଣ କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲା বুঝিপারিলু বুঝিপারিলু তা কথার অর্থ আরে মনুষ্য নিজ কর্মরে বড় হইଥାଏ কিন্তু ধନରେ নুহ আরে অর্থ সিনা মনুষ্যକୁ ধনে সজাই ଦେଇଥାଏ ହେଲେ অর্থ দ্বারা কেবে মনুষ্য পড়িয়াକୁ কিনা ଯାଇପାରେନି ଏବେ ସମୟ ପରେ ପରେ ଯାଇନି ନିଜକୁ ସୁଧାରିଲେ ତା ନହେଲେ ତୋର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତୋ ଆଖିର ଅନୁତାପ ନ ହୋଇ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏ କଥା କିଏ କହିବ ତମେ ଏଠି ଥାଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏ ଗାଡି ମତେ କେମିତି ଆକ୍ଷେପ କରି ଚାଲିଗଲା ଆକ୍ଷେପ ନୁହଁ ବରଂ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିଲେ କଣ ସତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ସତ କଥା କହିଦଉଛି ମମି ସେ ରାମ ମତେ ଯଦି ତୁ ବି ସମ୍ବୋଧନ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ମରଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ମମି ଆଉ ମା ଭିତରେ ଫରକଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ମମି ମୋ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିଲା କାଇଁ ମୋର ତ ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ମମି କେବେ ମୋ ହାତ ଉଠେଇନି ନା କେବେ ନୁ କଥାଟାର କିଛି ଗୋଟେ କେଉଁ ଅଛି ନା ହେଲେ କେଉଁଟା କୋଉଠି ଅଛି କେଟା ଯାଇ ଆମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କେଟା କୋଉଠି ଅଛି अरे वाह 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 प्रभु चंद्र मानिबाकू पड़िବ ଆଉ ପୁଣି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ତମର ତମେ ତମ ମମିଟା ଟିକେ ପୁରା ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ଦେଇଛ ମତେ ସେ ମାୟାର ବନ୍ଧଟାକୁ ଛିଡେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛିଡେଇବ ନା
ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ଛିଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ସେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଠିକ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏ ରାବଣ୍ୟ ରୂପୀ ରାବଣ ସେ ମାୟାର ଗଣ୍ଠିକୁ ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ